नमस्कार जय जगन्नाथ भाग्यलिपि टिप्स को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु 5 डिसेम्बर रे बृहस्पति वक्री होई मिथुन राशि रे प्रवेश करिसंती। बृहस्पतिंकर एही वक्री किछि राशि पई शुभ फल आनिबा सहित किछि राशि पई अशुभ फल आनिबो। तेबे केउ सब राशि मानक पई कोन रहिछि बृहस्पतिंकर एही वक्री एही वीडियो रे आलोचना करबा। तो भिडियोटी आरंभ करिया पूर्व छोट अनुरोध आपण माने जदि हम चैनल को नुआ आछन तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरतिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चिंत लिखंतु। तेबे आसंतु डेरी करबानी जानिबा बृहस्पतिंकर एही वक्री केबे पर्यंत रहिबो मिथुन राशि रे एवं को राशि पई कोन सब फलाफल आनिबा को जाउछि बृहस्पतिंकर एही वक्री गति। तेबे आसंतु डेरी करबानी भिडियोटी को आरंभ करि नेबा। बृहस्पति जन्म रहिले भय, द्वितीय रहिले धन धान्य लाभ, तृतीय रहिले शरीर पीड़ा, चतुर्थ रहिले धन हानि अप्रियता, पंचम रहिले संतान सुख और धन संपत्ति लाभ, षष्ठ रहिले रोग और शत्रु बुद्धि, सप्तम रहिले लक्ष्मी प्राप्ति और सम्मान लाभ, अष्टम रहिले स्वास्थ्य ओ संपद नाश, नवम रहिले धन लाभ, दशम रहिले प्रणय भंग प्रीति नाश, एकादश धन और सम्मान प्राप्ति एवं द्वादश रहिले व्यय वृद्धि और शरीर क्लेश घटी थाए। दर्शक बंधु बृहस्पतिंकर वक्री होइछि। बृहस्पतिंकर वक्री डिसेम्बर 5 तारिख संध्या 5:25 समय मिथुन राशि को फेरिछंती। पुणी 6 मास परे जून 2026 मसीह बृहस्पति मिथुन को छाड़ी कर्कट राशि को जिबे। एही समय रे क्यों राशिर व्यक्तिविशेष मानकर एही 6 मास मध्य कौन सब परिवर्तन हेबो, क्यों राशि पे अत्यंत शुभ क्यों राशि पे खराब से संपर्क रे आमे जानिबा। तेबे देखंतु बृहस्पति साधारणतः द्वितीय पंचम सप्तम नवम और एकादश रे रहिले शुभ फल देई थांती। सेथिपय शास्त्र रे कुहा जायछि जीविदित्ये धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभ नवपंचकेश जामित्र संस्थे विपुला च लक्ष्मी सैकादेशे सर्वफलं ददाति। अर्थात बृहस्पति द्वितीय रे धनधान्य भोगी, पंचम और नवम रे सुत और अर्थलाभ, सप्तम रे विपुल लक्ष्मी प्रदान और एकादश रे समस्त शुभ फल प्रदान करती। सेही बृहस्पति जन्म राशि तृतीय चतुर्थ षष्ठ अष्टम दशम द्वादश रे अशुभ फल देथांती। बृहस्पति अशुभ गोचर विषय रे शास्त्र रे लेखा अछि। देखंतु बृहस्पति जन्म राशि रे रहिले भय, द्वितीय रे रहिले धन धान्य लाभ, तृतीय रे रहिले शरीर पीड़ा, चतुर्थ रे रहिले धन हानि अप्रियता, पंचम रे रहिले संतान सुख और धन संपद लाभ होइथाय। सेबळी षष्ठ रे रोग और शत्रु वृद्धि होइथाय। सप्तम रे लक्ष्मी प्राप्ति और सम्मान लाभ होइथाय। अष्टम रे स्वास्थ्य और संपद नाश होइथाय। नवम रे धन धान्य लाभ होइथाय। दशम रे प्रणय भंग प्रीति नाश, एकादश रे धन सम्मान प्राप्ति होइथाय एवं द्वादश रे रहिले व्यय वृद्धि और शरीर क्लेश घटी थाए। जो मानकर बृहस्पति अशुभ रही सेमानंक पई प्रतिकार मध्य रही। देखंतु आपण माने जदि बृहस्पतिंकर प्रतिकार करबा को चाहुछंती तेबे सुना हळदिया लुगा घी आदि दान करि पारंती। एथिसह ओम ब्रूम बृहस्पताय नाम जप करि पारिबे मध्य। एबे जानिबा केउ राशि को बृहस्पति कोन फलाफल देबे। जो डिसेम्बर 5 तारिख रे आसिछंती वर्तमान 6 मास पई वक्री अवस्था रे बृहस्पति। देखंतु मेष राशि पई कोन रहिबो। जेतेबेले बृहस्पति चंद्र रो तृतीय घर को यात्रा करिछंती एही अवधि चैलेंजिंग हेबा को लागिवो। आपण जीवन रो विभिन्न दिगरे बारंबार बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई पारंती। विशेष करी आर्थिक और वृत्तिगत कारोबार रे समस्या देखा देई पारे। आपण मानकर व्यवसाय उद्यम रे विफल हेई पारंती। आपण माने क्षति हेबार संभावना रही। वृष राशि देखंतु बृहस्पति आपणक द्वितीय घर दे गति करुछंती, जहा एक अत्यंत अनुकूल स्थिति। आपण आर्थिक समृद्धि आय रे वृद्धि और सामग्रिक सुख आशा करि पारंती। परिवार रे एक नूतन जोग मध्य होई पारे। अर्थात घरे
ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳନ ପ୍ରାୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବସ୍ତୁଗତ ସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ରହିବ। ବ୍ୟାବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଶେଷ କରି ପଶୁ ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା କୃଷି ପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିମ୍ବା ଦୂରତା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଚଳନ। ଏକାଦଶ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଭୌତିକ ଲାଭକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଣିପାରେ। ଦଶମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପ୍ରତାରଣାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଘର ଦେଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାର୍ଶନିକ ଆଗ୍ରହର ଗଭୀରତା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଲେଖକ, ପ୍ରକାଶକ, ଗବେଷକ, ଏକାଡେମିକ୍ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଘର ଦେଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂର ସମୟ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କିମ୍ବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାମିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିପୁଳା ଅଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଥାଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଋଣ, ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଟିକିଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ସମୃଦ୍ଧି, ଆନନ୍ଦ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ।
विशेष करी जो माने शेयर बजार रे रहिछंती सेमाने लाभ पाई पारंती। घरे एक गुरुत्वपूर्ण और शुभ काम आपण मानकर होई पारे, जेपरि संतान जन्म किंबा विवाह कार्य आपणकर होई पारे। सृजनशील प्रकल्प गुड़िक आगेबार संभावना रही। दीर्घ दिन इच्छा आपणकर पूर्ण हेबार संभावना रहुछि। मीन राशि आपणक जन्म राशि बृहस्पति चतुर्थ घरे चलुछंती। यह साधारणतः मानसिक किंबा आर्थिक स्थिरता पाई अनुकूल नुहे। चतुर्थ घरे बृहस्पति मानसिक अशांति, पारिवारिक विवाद एवं संपत्ति किंबा रियल इस्टेट संबंधी असुविधा आनी पारे। आईनगत समस्या रे जड़ित न हेबा आपण मानक पई भल हेब। विशेषकर जमी किंबा उत्तराधिकारी सहित जड़ित मामला रे सतर्कता अवलंबन करंतु।